সরকার চিনি সরকার আইপিএফটি বিজেপি ত্রিপুরা মন্ত্রী সরকার চিনি সরকার শিক্ষা ছাড়া কোনো দফা গুই নেই শিক্ষাকায় জাতিনি মেরুদণ্ড মত যত নন্দর চাইব যখন সরকার ফাইমানি পড়ে আগে 35 বছর বরক চিন বড় রং বাকি কোনো মান থাকলাই তাবক চিনি সরকার চিনি বড় রং মেইন আগগ্রিনা হাঙ্কাय শিক্ষা নাंनाय हांगाय स्कुल खुलांना नांनाय कलेज खुलांना नांनाय इउनिभार्सिटी खुलांनाय ताबुक जतै जों मतैहाय 480 जना स्कुलाव परिमाननाय जारायखाना बोरै 240 चला 240 480 जना टोटली सीबीएसई इंग्लिश मीडियम तंगनानी चानानी परिनानी जतन फ्री पुरो एकदम जेभाবে পুরনি চেরে রক যারা পড়াশোনা খানে রক বড় ভবিষ্যৎ যত চেরে নং ভবিষ্যৎ নাই বড় ফার্স্ট ডিভিশন মিনিমাম ফার্স্ট ডিভিশন বড় চেরে মাননাই বসকাঙ্গ বড় পড়াশোনা খানে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার যে কোনো কাহাম লাইনে পড়িনান বড় বড় আবাইনি বাগানে ওর প্রথম তাবুক কতাল তিনি দগলাম লগিকা আনি লগি তঙ্গ উদনি এমএলএ মুখ্যমন্ত্রী যত মুখ মতে হাই স্কুল টোটাল চিনি ত্রিপুরা রাজ্য 21টা তাবুক চালু হা 12টা কয়েকদিনই বিসঙ্গতে চালু নাই 21টা খুলক জানা 21টা খুলক মান বিসংতি হাকায় চিনি চারাই খানায় রক যতন মর নিফল চিনতে 10 বছর পরে ওর অনেক ও এরিয়াও আগিনর বসাইমন ও এরিয়া কোনো করে একলব্য স্কুল করে চিনি এই নবোদয় করে ওর সাব ডিভিশন করে তাবক চিনি সরকার ফাইমানি করে চিনি বড় রং নাই ওয়ান সগৈ একলব্য স্কুল তারপরে নবোদয় স্কুল কাহাম স্কুল করে ওরা 6 নিসিমে আরম্ভ তাকলে প্রথম ফার্স্ট 6 নিসিমে আরম্ভ গই বড়ই 30 जना চলা 30 जना 60 जना তৈ ওরা স্টার্ট খাইগা প্রথম খালি নিসিমু জায়গা 7 8 9 ওরা 480 जना চেরার পরিমাণ যতন স্টাফ ফাইবিকা তাবুক বস কাঙ্গজ এই পরীক্ষার মাধ্যমে চিনি বড় রং ওরনি যে সিস্টেম দङ যে ও ব্লক নি 480 नि बिसिंग 240 जना उरन ब्लक निंगनाय ते बाकी सारा त्रिपुरा ने 240 जना उ जगह अंगनाय सिस्टम जतन मति खाइन जे 21टा स्कुल निजिनि ब्लक नि हागाय 50% ते अन्य ब्लक नि हागाय ते 50% बसकांगो चिनि गररं नि बागै चिनि दफानि बागै अने याफ्रा काहाम रमै दङ बसकांगो तेबा रमनाय नरक मिडिया रक साइमनखा कয়েকদিন सिगां आं दिल्लीयाव थांगै जे उच्चारक যখন 12 पाइनाइन परे कलेज बड़ा थानाय अनेक सेराय कलेज मायां दङ चिनि बरक रां फैसा क्रै आगरतला थाङै परिर मांलाक शहराव थाङै परिर मांलाक आबानि बागैनो जे ट्राइबेल इउनिभार्सिटी शुद्ध ट्राइबेल शुद्ध चिनि दफा न फोरोंनानै बागै चिनि एडिसि एरियाव जे कोनो जागाव एडिसि एरियाव खुलुंनो बागै जुवेल उरांनि थानि आं मेमोरेन्डाम साबमिट का ओ मेमोरेन्डाम साबमिट खालामनाय परे वानो तैसा रिप्लाय रिका जे नंनो रिसिनाय ताबुक म प्रोसेसिंग चलि दङ बस कांगो चिन बरो दङ बे काम मंनाय बेलाय इंगुइ दङ चिनि दफा आगु गइ दङ सदो जों चिनि दफा लेखा पराव बेलाय बखा दंथगो যখন বোম্বে थानाय माद्रास थानाय बेंगालुरु थानाय दिल्ली थानाय যত জায়গা थांगाय चिनि चेरेरक ओरा सुनाव जेबे आगु गइ दङ चिनि चेरेरक बस कांगो जोंना 10 20 বছর जोंना केबा आखरना माया किन्तु শুধু একটাও जों माइरसाइ दङ बबा ड्राग्स ओ ड्राग्स चिनि बरर विशेष করে बुकुं बाररं ना बिसि ड्राग्स का यूज खायो बुनि दफा मुसल ड्राग्स को बोल जाया किन्तु जों मबा माका सुना बस एडमिशन को बबा केना जानाय र टेस्ट नि बिसिंते दारा क्वालिटी टेस्ट माने टेस्ट नि बिसिंग दारा पास खाने बर माननाय माने पास पुनो बुसक के मानाय म बुसक मा रखाय के बा मार्क म सिस्टेम दङ जतन मार्क नि सिस्टेम दङ चिनि 3 नि सिमे 6 जरा काइसे 5 जरा दङ म हंगा आश्रम स्कुल हुनो उरबो आम्बासा करभुक कांचनपुर उरातली साब्रुम आश्रम स्कुल जा 3 नि सिमे उजा दङ 3 नि सिमे पाइखाय उरो फाइ माने जारा परिनाय जतन चान्स 21टा 480 हंगा मोटामुटी अनेक चेरेखना आबाइनो बागैनो बसकांगो चिनि फ्यूचर काहाम चिनि भबिष्यत काहाम चिनि त्रिपुरा आगु गइ दङ चिनि दफा आगु गइ दङ शुद्ध जों जत नरं बिसिं देखि आं आपिल खायनो जारा सिखला रंनो जे जों ड्राग्स जों कन्ट्रोल माखायो